ॐ श्री गणेशाय नमः। भगवान का पूजा करो खाली भयानक की पूजा करा जाए से की पूजा करो सेठी से पकान देने गाड़ दे यहां ठीक है सदर में पकान देने गाड़ हां सेटा पूजा कर जो पूरा हां नोडिया नि या मार दे फोटो वीडियो दे दे खाई
থাকুল থাকুল হাট মোর থাকুল থাকুল হাট মোর पेट खुली गला नकी धान गछ केरी केरी धान गछ केरी केरी भरा खेतरे लहरी लोटे भरा खेतरे लहरी लोटे धान गछ केरी केरी धान गछ केरी केरी चंपा गोरी मो मुरुकी हसे चंपा गोरी मो मुरुकी हसे मुकुटा पड़ई धरी जामुंडाले हो मुकुटा पड़ई धरी जामुंडाले हो पानी कष्ट तार होई जीव दूर नाटक नुहई मिछ हो नाटक नुहई मिछ सत कहानी देई बखाणी गाई बोलुछु गीत हो गाई बोलुछु गीत जमीर सुरक्षा जल विभाजिका जमीर सुरक्षा जल विभाजिका नुहइए कामहारी जमीर सुरक्षा जल विभाजिका नुहइए कामहारी चंपा गोरी मो मुरुकी हसे चंपा गोरी मो मुरुकी हसे मुकुता पड़ई धरी जामुंडाले हो मुकुता पड़ई धरी जामुंडाले हो मुकुता पड़ई धरी जामुंडाले हो मुकुता पड़ई धरी जामुंडाले
মালতি এ মালতি আমার কি খাইলা মালতি আর কেন উঠে গেল মালতি এ মালতি মালতি রে তাই ডাবলানি কেন চাও নাই না বারবার বে সিরিয়াল দেখবার তো কিবা আর মাই দিটা কিবা সিরিয়াল দেখবা কাছে চাই রে কিনা থালা মাদনে নি বলতো মনোজমত के बेच का কইবা यारी গড়িতে और के গড়িতে চাও ফদাই দেবে কটকিয়া তো বেট নাই না পারছে আপায়া নাই আগার মো বারবার তো কই দেবে পর কি সারা বেটে ওই উঠ দিবি ফদাই গাল দে ওই যা গাল দে মাতে গাল দে Abaya, itu mana kata abaya, re? Nah, Allah setelah gojolok bosbita, mogolok jiban banyak nagrani, Allah bosbita, Allah bosire ke mati kaya malti kere wala kaya kantis, Allah bosire bita. malti begiyo ये पापड़ा के केटे वाले पेज नहीं देवर वाले इतनी बेल उठी आई ना ओली इतनी बे हाले नहीं दे बिका या मेरे कोड के चढ़ला थे केने उठी गला आते पापड़ा केने उठी गलू तो केने उठी गलू एटे मडांग मारली नहीं होई बोले नहीं केने उठी गला आते तितला को जाए बसी रही से जाए देख बिका किती बसी आहे तू Ya, ayo mati. कोण बेला आली अरे कोचे बोलली नी ते खायला कते बेसी लागते. ओय बहुत आले सगळे खायला खायबी का? Iya. Semua jalan bolake dong acara ricaru banian lah aja. Nah, torsok wina paribe. Semua kayak janus nah. सुको बिलाई खाइला Bilai kaida. Anma monos ke sina jana. Mai ke kai jana. Bilai kaida. Oke, खाइली ने? निका में Wah. फायदा आहे रे पाटिंचा Kaida ere mantik na bole manti. Gulai boro sara চাষ করলে চাষ হয় না। সেটার কিনে বহুত বেশি চিন্তা লাই গেল নি। भगवान আছে काय কাই তুই ভগবান ভগবান বলিস নে তোর ভগবান কাই উপরে উনি আনি রকম কইছে ভগবান ভগবান বলা নি सब भगवान ने रोकाई दिसे हम काम बोले कि घरे नहीं कर पुराई बारैसी দেখ তোর কথা ধারি মাত্র মে বরস কই চাষ করলি নি যদি চাষ ন হইলা বর চাকর কে জানা তোর গাল কে জানা जो সঞ্জয় আই জানা উঠি जो घरे उठी तुबे जो मालती जो मालती ओय Allah punya desa hiri Allah kai bati kori uti ai हैं ओय जा ले कल दे नदी के छिगरी मालिक नीत विपर के ए बरसर मडिया लोपाच नदी के छिगरी मालिक नीत विपर के ए बरसर सियो लोपाच यार एरा तो मोडिया कर रही मोडिया मिसाल ना एरा वो काय टाइम में सावकार का में काबू दे बराते एरा मैं कैसे करी ना मैं काबू दे बे मोडिया ता काइटा मिसाल ना ठीक समय रे पानी नहीं के ना सब पोटे मछली गाला मोर मोडिया ता नहीं मोई मरी जेबी मोई मरी गाने को और बिना माची के से सावकार दाबर मांगसिया हां मांगसु नहीं मोई गोटे काम करबी मोई दिशा पाटा आग्रह होली माइती बोलो साव चिंगड़ी बंदे उठी जेबी हां मोई चिंगड़ी बंदे उठी जेबी हां चिंगड़ी बंदे उठी जेबी यारी एकाय तो काम करले काम होने चाष करले चाष होने एका छाड़ी मोटी मालती ए मालती मालती रे काय दे रे बड़ बंधु काय कांदी कांदी आई दिसली काय डायला बोले मोडिया सुआ करो नी कायटा मिसाय ना तो जो 21,000 तो ड्रेस वाला 21,000 हमें आंध्रा को लूट दे जो अंदरा कोली जो हमें आंध्रा को लूट दे जो ओय जो आले ए गाय यारी रोई पार से ना जो कार जो 1000 बेगी से मोट बेगी 1000 जो जाकी पाता जो मैं आगे हो गया काय को बोले कुकुड़ा ना मने तो काय को बोले हमें सावकार के दाम नहीं जात बिना के इलेक्ट्रिक ले बोले कोई तो भाई धीरे हमें लुची लुची करे जो धीरे ओय ऐसे जुगिना धीरे हमें हां
ধীরে 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 মারবে লুচি লুচি ଯିବା বা ধীরে সেজু ये भाई बता रहे हैं तो वाला क्यों मार दुआ भाई हम वाला को से बाता हो ताकि जमीन से बोलो हे बोलाई हे बोलाई ये आरामसी আমার বড় একাই বল থাকি মা বলি কা সে তা বলো জান বড় ব্যাধি হো এ দোয়া করিয়া করি জানা না ওটাই সকাল হয়ে যায় বলে তো দোকানো বলে লোক বলে তুমি গেল কোনটা কি দেখি দেখি বাহানা খুলি কুকুর মারো না ইরে ওটা কি জানি জানি সে বলে না তো দেখে নি দিয়া পাঁচ দিন ওরে নিতে না দিলে Hati orang di jalan, oh, kita apa? Mungkin dapat kami orang ini ada betul, semua dapat kami ini mah. Putri ada kalau kita tahu kita tu. Kamu mau dengar lagu kan? Kayak kamu tu, semua nama ni kalau ni kota mungkin ada lagu. Nah, tu tu mai di non kalau kita kau lah ini kita mai jangan dah. Malu mungkin, nah, tapi kata kau boleh sampai morok nah, yang ni hilang, kalau begitu dulu, tu, kalau orang macam ni, gua tu main dulu kan, nanti kita dulu. Boleh tak aku? Tu kenapa? Ini masuk lagi. Coba kamu, waktu malam anak satra kalau mai kita serwakan ya. Tahu satra, amal satra kalau. Mulai boros pas kalau. Saat orang aja mai di boros, anda kalau dibagai lucu tidak dulu. Tuh satra di bawah kulit tua boleh kucing mai, jadi tu tahu lagi. Kau berani lagi, kau berani lagi. Wah. Mana tim sudah itu pemain dia lalu mana kau pulang? Saya seperti kayak sebenarnya apa baba ayo. Kayak bilang agor lu naga nutup sudah gini agor apa kata bagai galanya. Oh ya, mau biasa lagi. Oh jangan main bolos kena kalah. Yo, jangan bolos kalau kau dorang jasni. Kayak boleh boleh. Gulai boros sarah kam kali, cas kali kayak jago na. Sudah gini antara aku duty galon itu main. Main bolos jago. Oh. Boleh jadi yo, kamu naga pula kayak macam lah itu yo. Berjadi yo, teman. Beg ada dari mana lah? Andra polisi mana beg fotor kebukian. Cingri kompani mana yo? Cingri kompani apa coba? Kajas mas koras naik kita itu. Kajas mas kalau, hai naik. Saya gini andra polisi kalau ni. Maji bolos jago di kalau. Bahwa maji kita gini suka me. Hari itu man sabar ke dalam dalam sekai dah kerja. Itu tu. Maji bolos jago kami jangan. Dua sabar tu dalam kedai dah sih. Surga jomla telani, kita jomla telani. Jangan bangsu, bayar lah. Ya. Suni nana. Jodna ho, bayar jodna. Oh, jodna. Surga jodna. Surga jodna. Oh. Jodna menteri kita tu. Korban menteri arke. Sebudi ho. Ye kane maji tu pindah ini tu ikut dia. Se. Sebudi tak bukan termaji. Oh. Ah, ini bujri ho. Dua jodna kodai jate. Korban
मंत्री कृषि सिंचाई योजना बोली ओ एते से कुड़ मन के स्कूल कर मन के कुड़ पानी फानी के लेखी रही बाकी ना जल विभाग का पहिला फरक हो सेटा हो हमर स्कूल करे ते लेखाय लाते छता का ये ताडा ठीक कथा है सेटा से हो एते छु हां बोलो को बीच जाइसु बोलो को बीच बिया ते गना साइड बाटे किना ऑफिस रे फरक हो रही भाई हो जल विभाग का प्रकल्प अधिकारी बोली बुझलो हां काटे की তুই না না বুঝবি জল বিভাগিক প্রকল্প অধিকারী বলি সে কালিয়া স্যার আর কালিয়া দিদি রই ভাই তো পাগলা স্কুটি তারি আইছে যে কালিয়া স্যার সে আরে এনে শুন আমার ক্ষেত্রে চাষ বাস হইলা আছে জানো তোমার তারে চাষ হইলা আছে আমার কি হয় না এটা কে কথা রে দে তবে কি নাই করবা না দেলাস আশা আমার চাষ তোকে দেখাইবি ইয়া ये तो खाना कुछ बड़े आई दिन बड़ी आम उधर देखो तो माल कितने कितने बड़ी आई ना से या आई तो उम्र तो तुम साई यार कितने बड़ी आई ना से रे हाँ पासारी देखो पुत्रा नाटा पासारी देखो हैं ना ना तू चास को ले होला नहीं मुझ चास को ले होला এটা কেন কথা এ দেও সেটা কই দিবি তো হে আমরা দেখলু মাছ হ্যাঁ দেখলি না মাছ এই বন্ধু ও দেওনি ও সাচো এ দেওনি কুকুরা ছেলি মেনা মাত্রা মাছছ সবু বেলে নই সে ছেলি মেনা বিগদিনি মাছ আলে বিগদিনি দে কাজ করিয়ানি গাইলি এটা কি করব এটা আমি এ দে এর সরকার যোজনা সে কইলি নি হতো হে বুঝলুস নি হ্যাঁ আজি সে অফিসর বানানো নাইবু বইলা আছো এলে আমার গাঁর লোককে ডাকি দেব গাঁর লোক গা তো মাইজি বিশাল কো বইলিটা আমি গাঁর লোককে ডাকি আসো जुआला এ নানা ভাই না আমার সবু আসা আদি সার দিতে আবে আসা দেখ নানা সবকে ডাকে আনি আছি সে সার বানায় না অনেক জাগ সে কালিয়া সার বানানো বানাইলে আইতি রে ভাই বুঝলু তুই অলম জাগে ফোন করতে কো আজ আইতি রে ভাই ও ডাউট না ফোন করে দেখালে রহ जिसको तो है रो हम लोग कहाँ पर हम मीटिंग कर दिया तो बड़ प्रोग्राम रख दिया तो सत्या में टेंस करबो वास्तव में मिसा हमर टेंस अलग करे करा तो अलग टेंस अलग करा दिन सुबह जी हां नाचगा हेलो दिनर अपेक्षा परे मिली अच्छी सुविधा बहु दिनर अपेक्षा परे मिली अच्छी सुविधा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा आसीसी पीएम के एसवाई प्रकल्प पासे आसीसी पीएम के एसवाई प्रकल्प पासे चषा भैर मुहरे हस चषा भैर मुहरे हस न रहिब उपासे आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे बहु दिनर अपेक्षा परे मिली अच्छी सुविधा बहु दिनर अपेक्षा परे मिली अच्छी सुविधा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा
उत्पादन संगठन गारे गढ़ा हेबा कृषक उत्पादन संगठन गारे गढ़ा हेबा पंचायत आउ एसएचजी मिसी बढ़ाइबे ता बल पंचायत आउ एसएचजी मिसी बढ़ाइबे ता बल योजना अटकल होइबा ग्राम्य स्तररु भाई योजना अटकल होइबा ग्राम्य स्तररु भाई वर्षा जलर प्रखर गति वर्षा जलर प्रखर गति मात्र कुहास नहीं आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे बहुत दिनर अपेक्षा पर मिली सुविधा बहुत दिनर अपेक्षा पर मिली सुविधा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा समतल को सबु जमी को पानी पहाड़ियारू समतल को सबु जमी को पानी सेइथिपाई गढ़िबा में नाली हिड़वाड़ी सेइथिपाई गढ़िबा में नाली हिड़वाड़ी पतित जमी उद्धार हेब हसिब जंगल भूई पतित जमी उद्धार हेब हसिब जंगल भूई गाई कुकुड़ा बतक चाषी गाई कुकुड़ा बतक चाषी चाषी हसिब भाई आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे बहु दिनर अपेक्षा पर मिली सुविधा बहु दिनर अपेक्षा पर मिली सुविधा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा सबु जमी को मिली बजल खाल ढिप उच्चा उन्नति आमरी हाथी तालीम नेबामे आम उन्नति आमरी हाथी तालीम नेबामे पढ़ी बुझीबा जानी गढ़ीबा आम गानी हाथे पढ़ी बुझीबा जानी गढ़ीबा आम गानी हाथे धंदा मूलक शिक्षा को नहीं करिबार जगार धंदा मूलक शिक्षा को नहीं करिबार जगार आमर कृषि आम जीविका आमर कृषि आम जीविका पाई नथी डर आस भाई कहि जिबारे गाई गाई नाची जिबारे 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 ड्रामा
हां बाल्टी ए बाल्टी जाओ दे दे नमस्कार दीदी नमस्कार नमस्कार सबके नमस्कार हम लोग यार गांव लोग सब लोग के तुमको देश सब जोहार बोला सकाय आ बोला तो गांव लोग सब लोग बोला तो सब बोला सकाय आया मन जाओ बहुत बढ़िया खुशी लगला नहीं तुम्हारे गांव लोग टीम करे कितने बढ़िया लगला नहीं आजा मन दीदी मना रहे बोली जगह जगह अच्छा और आरंभ कर दो बेबी आने कौन विषय लगा से चु से विषय लगा आरंभ कर दो हां আমার মিটিং আমরা আসি আছি জল বিভাগীয় প্রকল্প অধিকারী তরফରୁ আমরা আসি আছি সে যোজনাটি তো আমরা কাই কাই সুবিধা মিললা নেই কেমতি করলে সে সুবিধা পাইছা সে বিষয় লगा না তোমরা বুঝাই দিই বুঝলা কি নাই আমি হলো বুঝাই দিই ঠিক তো জল বিভাগীয় বলে কাইটা সে বিষয় লगा আমার বড় বড় কথা বুঝাই দিই হ্যাঁ আমরা কিছু বলতে হ্যাঁ জল বিভাগীয় বলে নাকি বর্ষা মাসরে নতনর পানি উতরি করি जन गोटक थाने फूले रे गोटक नाल मध्य मध्ये जायसी की नाही काय गो बे जोडा बिबती गाडी बुझलो हां ते बुझलो सो हां बुझली एना त पानी गोटे नाले जगाडा न जोडा उडावली न डाकते मरना जगो हां चपा या चपार बोलते काय नाई कौला कता से नाई के तो मुडे में सुनाई एते एने सुन हो या सार दीदी जायता जायता कहले मोट दिया दे सुन हां सुन बाजी हो बोरी है ना वो खाने सो ए विषय रुपए से चंदा के ने आला हमर सारा तो कोई सुना हां हो बोल सब सुना मन दे दे सुना मोय जन जन कहला कथा हां तमे सुना आ तमे सुने करी गांव लोग में जाई पैसा हां कहबो আমার জনগণকে যেটা প্রকল্প যোজনা লোক সুবিধা পাইবার বলে আমি 5টা 100 বিষয়ে জানা করছি 5টা 100 বুঝলা তো কতটা 100 5টা 100 মুকার দিয়ে সারপায়া না বলি এ পাতলাম না এ ছাড়ব না 5টা 100 বলানি আমার পিলাটা হতে 3টা 100 বলানি 5টা 100 বলানি তোকে মানি দেবি বে হ 5টা 100 বলে সে চাষ করবা ছো কাহ ও করবা ছো বলে চাষ করবা তো কি কথা করে ফ্রেন্ড গেনি হিরোস না আর 5টা 100 से 5টা 100 পাই গাইতা সচেতনতা স্বচ্ছতা সহভাগিতা সম্ভার সংগঠন বুঝলা হ্যাঁ বুঝলাম সচেতন বলে কাই জানাস কি সচেতনতা হ্যাঁ সচেতনতা বলে আর কাইটা নাই না জানা সচেতনতা বলে কাইটা আমি जोन काम कोले दिशा से काम करवा तो नहीं कि से काम का हम जानवा पड़सी जे सेटा केंटी काम काय काम बोले हम जानवा पड़सी बुझला तो हां स्वच्छता बोले गाड़ी जानास की स्वच्छता हां स्वच्छता बोले रे हमर मोर प्रेस ए मालते प्रेस में लोगा कहले जे चाचा कहले छटा यार अरे दिले नहीं हो भैया हां बानो बात खोली नहीं दे ये साल दी जाए तो कोई समान समान सो हां सुन हाय पैसा स्वच्छता बोले कहते हैं आने सब मन से रोजगार है माया में बुद्धि नहीं कि लोग रोजगार है बुझला कि नहीं हां जोन काम कोला दिशा सब सब करवार सब मन सब करवार ताको कहबाई स्वच्छता बोले बुझला हां सहभागिता बोले काट जानिस के सहभागिता हां सहभागिता मैं ना जानी सहभागिता बोले काटा सहभागिता बोले काटा आने गांव लोग ভিতরে সাহায্য সহযোগ হইবাটা মেরি বেশি করে কাম করবাটা বুঝলে হ্যাঁ সাহায্য সহযোগ হইলে মেরি বেশি কাম করি ঠিক সব কাম করবাটাকে তাকে ধরে সহযোগিতা বলে এবারে সমর বলে জানিস কি সমর হ্যাঁ আমার দেখতে জানি সমর মারবা সেটা কি না না সে সমর নয় সমর বলে কাটা যেটি আমার গোবর পানি মাটি এটা করে সমর বলে প্রাকৃতিক সমর বলে এটা ডবরে নাই কি গোটা বল ঠিক সমরে বসা আছে নাই নাই সব নাই আর চাষবাস করা কত কষ্ট হইল নাই ডবর নাই জানে পুরো সফা সফা কাটার নাই ডবর জানে রিংরিঙ্গা করার নাই ডবর কে নাই কি বসাই করবার ডবরে নাই কি গোট গোটাবে লাগাইবা বুঝলা হ্যাঁ বুঝলি আরে পানি মিশা বেশি আপনার খরচ করবার নাই যেটি খরচ আছে সেটি খরচ করবার আরে
আমি এমপি আমার ডঙ্গর ডঙ্গর পঞ্চায়েত বুঝলিস কি নাই আরে সংগঠন হলো তাইলে নাই সংগঠন হলো কাইটা আমার যদি কাজ করে তো নারী করি ব্লক স্তরে যাবো আছে যেদিকে এসএসজি গ্রুপ এফসিও ডব্লিউডিসি ইজি এই সংগঠন অনুষ্ঠান নাকি আমরা দাম মতামূলক নিশ্চিত রইলাম যোগাযোগ করলাম বুঝলো হ্যাঁ যোগাযোগ করলি কাইটা আমাকে আজকে কাইটা কাম আইছি সে কাম বিষয়ে আমাকে বুঝাই যায় কি কই যায় বুঝলিস তো আরে দেখা কইলি আর গোটা কথা কাইটা বলে এবে 5টা জব বিষয় নিয়ে জানা পড়ছে 5টা জব হ্যাঁ আমার পিলা তো কইতে নাই 2টা জব এই কইলা নি 5টা জব এই বাসে হ্যালো 5টা জব বলে কয়টা জঙ্গল জমি জন্তু জন বুঝলাস কি না হ্যাঁ আরে আমারে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তরফରୁ যোজনা তরফରୁ সুবিধা পাইবাটা আছে তুমি বুঝাতে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বরফকে কেমতিকি 12 মাস যাবত চাষ করবার আছে চাষ করার পাই বলি আমাদের যোজনা সরকার দেলা আছে কেমতি কলে আমার গাঁর পানি নাই আমি কিন্তু রখবা রয়েছি বুঝলিস কি নাই হ্যাঁ সে বনা যায় ব্লক লেভেল গোটে জল বিভাজিত প্রকল্প অধিকারী অফিস বলে রয়েছি সে অফিসর বনা যায় তোমার গায়ে দেখবাই কোন জায়গায় চ্যাম্পিয়ন লইছি কোন জায়গায় হিড়ি বন্ধ লইছি কি কোন জায়গায় বন্ধ খোল লইছি সে মনে আসবে দেখি করবি না তোমাকে সেটা খলিতে হয় আরে 300 ରୁ 400 চাষী পরিবার মানুষ নেই করি বড় বড় চাষী উৎপাদন গঠন করাইছি সেটি নাই কি তোমাকে চাষবাস করা বলে ডাবু দিতে মিলছি হ্যাঁ বুঝলাম কি না হ্যাঁ তার মধ্যে তবে ইডিগঞ্জ জমিতে দিশা মাসকে 40,000 টাকা থেকে কমাইছে সেটা দিতে নাকি আমার জল বিভাগের প্রকল্প তরফ আর প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা তরফ নাকি সে সুবিধা আছে বুঝলাম না হ্যাঁ কেমনি বলে আমার জমি উপরে 2টা বন করবার করছি 2টা বন হ্যাঁ 2টা বন করলি সে বন ভিতরে আইলি মাছ চাষ করছা কুকুরা চাষ করছা আর চাষ করছা তার মধ্যে বন সে উপরে রয়েছে কি নাই হিড়ি পায় না সেই হিড়িতে নিয়ে নেয় কি বিভিন্ন ফলমূল গাছ যেমন নড়িয়া গাছ আম গাছ অমৃতভণ্ডা গাছ এমনি বিভিন্ন ফলমূল গাছ নাই কি লাগাইছে বুঝে গেছ কি নাই আর এই বন তোর মানে জমি রয়েছে কি নাই সে জমিতে তুমি বিভিন্ন ধরনের কাঁচা পনিপরিবা শাক মিশা নাকি চাষ করছে বিঘ্নুস কি নাই মাছকে সেটি টাকা হইলা কি নাই એટલે અમારો જળ વિભાજિત પ્રકલ્પ તૈયારી યોજના તરફ નહીં સુવિધા મિળલા হ্যাঁ বুঝলি স্যার এটা কাজ বলে আমি যেদিকে আমরা চাষবাস হয় না বলে আমি ভার দাদন করবো গেল নাকি না তো সেটার পারবে না সরকার নাকি আমাকে সুবিধা দেওয়া দিলাই আরে দেখা তোমার গাঁর লোক সব তো আর যে সন্তান পিলাটি আছে কি নাই আগে আমার দিনকে স্কুল পাঠাইছে বুঝলিস কি নাই হ্যাঁ পিলাটিকে স্কুল পাঠোড়া হ্যাঁ পড়াও আরে মা বাপকে মিশা আমার বাড়ি তরল নাকি আমার বলে এসএসজি গ্রুপ তরল নাকি কাজেটা কাইটা বলে খলি মেশিন তারপর সিলাই মেশিন এটি ইত্যাদি মেশিন বানা হয়েছে মেশিন মনে দিয়া আইলানি যদি জন মা যদি মেশিন চালায় লাগানে বলে সে মা মনকে নাকি বনরা ঝুগড়া আরে ছোট চাষ করা হয়েছে দিয়া আইলানি বনরা ঝুগড়া ছোট চাষ করা হ্যাঁ তার সাথে কাইটা বলে আমার আগে আমার বিষয় নাই এ মাটি পরীক্ষা করা বলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়া আইলানি তারপরে যত কাম 8 दिन के मासे के सर्वा काम नाকি 2 दिन के 3 दिन में सर्वा पाई बोल सारा बोल नाকি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সবসিডি দিয়া আইলা বুঝলি না হ্যাঁ ও দেখ এটা কোন গালে সুবিধা করে জানাস তো হ্যাঁ চেষ্টা থাকে না লোক অফিস নাই লোক লোকে ওর ঝড় বিভাগের অধিকারী প্রকল্প অফিস বলে বলেছি হ্যাঁ বুঝলা সে অফিস লোক তোমার গাঁ মাতা আমার লোক বলে নাই কি সেমন নাই ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে কালি নিয়ে হ্যাঁ বুঝলা হ্যাঁ তুমি বুঝাও আরাম জীব হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার স্যার নমস্কার নমস্কার ও বলো দিবা করতে টেট প্রোগ্রাম গটে রকি যাচ্ছে টেট করবা ও এ সাথী তুমি হলো বলো দেখো জানো দেখো সাধ্য কই ভাই সার দিদি হ্যাঁ কি করতে লাগে দেখো ও সার দিদি মনকে ডাকো যে গটে টেট করে দাও ও ইয়ার হ্যাঁ ও
और डांस अरे गीत वाला बोलो को हो गीत लगाओ ओ ठीक कथा साथ दीदी मन के डांस बना दो हो डांस करो हां यही तो ना ओ बड़ा नाचो लगे हां सर ना मैडम नाचो तो ठीक है और ठीक है नाचो हां ओके ओके यही तो मेरे सारा कोटि कोटि लोग भैया छुए सुजगा में भैया छुए सुजगा पीएम के एसआई ताकत पाएगी पीएम के एसआई ताकत पाएगी काला देखा साहेब दादा देगी मेरे सारा कोटि कोटि लोग भैया छुए सुजगा में भैया छुए सुजगा बहुदिन पर आम जीवन आसी नूतन बेला आसी नूतन बेला जल विभाजिका उन्नयन कमिटी स्वयं सहायक दल स्वयं सहायक दल बहुदिन पर आम जीवन आसी नूतन बेला आसी नूतन बेला जल विभाजिका उन्नयन कमिटी स्वयं सहायक दल स्वयं सहायक दल व्यवहारकारी गोष्ठी है बामा व्यवहारकारी गोष्ठी है बामा भाई हमें सारा कोटि कोटि लोग भैया छुए सुजगा में भैया छुए सुजगा आम गाँ में आम प्रकल्प रिपोर्ट आम प्रकल्प रिपोर्ट महिला दलित आदिवासी और भूमिहीन कष्ट भूमिहीन कष्ट आम गाँ में आम प्रकल्प रिपोर्ट आम प्रकल्प रिपोर्ट महिला दलित आदिवासी और भूमिहीन कष्ट भूमिहीन कष्ट दरकारी भागीदारी दरकारी भागीदारी भीतरे प्रगति है भीतरे प्रगति है मेरे सारा कोटि कोटि लोग भैया छुए सुजगा में भैया छुए सुजगा युवक भाई भाई विज्ञान कौशल
उन्नत मानर कृषि करी सी बढ़ाइबे अर्थबल बढ़ाइबे अर्थबल बेकार युवक भाई भौणी पाइबे ज्ञान कौशल उन्नत मानर कृषि करी सी बढ़ाइबे अर्थबल बढ़ाइबे अर्थबल पनीपरिबा फलमूल चाष पनीपरिबा फलमूल चाष उद्यम हसी उठिबा उद्यम हसी उठिबा आमे देशर कोटि कोटि लोक पाइअछु ए सुजोग आमे पाइअछु ए सुजोग बंधा खेत पोखरी रे भारी रही जल सामूहिक ताहारी जमी होइब वृक्षारोपण बंधा खेत पोखरी रे भारी रही जल सामूहिक ताहारी जमी होइब वृक्षारोपण परिवेश रक्षा जाळेणी मिलिब परिवेश रक्षा जाळेणी मिलिब पशु संपद आमे देशर कोटि कोटि लोक हेलो गत थर आम ये मीटिंग करूँ स्कूल भितर जो माँ भौणी मैंने आसते बुझुवे आज तुमको नाच गीत माध्यम जहाँ खबर जोटा कहले से मत नहीं कर शुणुना आम आउ थे मीटिंग करूँ नेक्स्ट टाइम को आहरी कर आज आम माँ बहन भाई गछ लगाइबा तो पानी नहीं मत करू बोले पानी तो नहीं এটা মন লাগাইলে আর টাঙ্গরি মুন্ডরে ডঙ্গর আছে সেটি গছ লাগাইলে আমাকে তলে বলো তিতলি মিশা রয়েছি গছ সারি গেলা এবার দারোয়ান মাত্র বললে মিশা থেকে দূরকে দূরকে হয়ে গেলাম দূরকে দূরকে হয়ে গেলাম গছ লাগাইলে আমাকে পাকে হয়েছি যেতি সুবিধা সুযোগ সরকার দেলাইনি से सब हमके आसिक नाटक हिसाब रे ट्रेनिंग देले से ट्रेनिंग को आपण माने माँ हो भाई भौणी माने समस्ते शुणु आज वर्षा करुच्ची से वर्षा पानी जरी आसी कौ जगार बासी जाऊँगी सेटा को सेमाने कहले जे बंद करबा से पानी को नहीं करी बंद कले से बंदर पानी आमर जमी रे माड़िबो तापर जो जगह झरणा रजिस्टर टा नहीं करा गल से जगह बंद कले से पानी साइन रे कराबार थिला हम गां रे रजिस्टर टा नहीं करा सतो जमी अछि से जगह रे ड्राइवर भाई को भी डाकी दो रजिस्टर भी नहीं करी जल्दी आस काई के फोटो उठाबो तमे जमीवाड़ी ताई जल्दी काई अंदरा पळाउछो पुली बुती के से बाटे गले के आज जाउचंती के टंका हाडू नाही
ये चुचारे बेकार आदमी पड़ा आछंती गाँ रे सब सुविधा अछि एबे कुकुड़ा चाष करबा पई कहले कुकुड़ा चाष के भी घर देले से घर रे तमे काटी कंडा देई कर जतनवान करो सेटा गोटे जीव सेवा आमे आलु कि जीव डाको होता के जीव अछि से निर्जीव होइलानी कि बहुत उपकार करूछि निर्जीव ड्राइवर से कथा हो ड्राइवर सुनो तमे ड्राइवर हो सुनो निर्जीव फोटो उठेबो कोनता लागी गछ के कहबे निर्जीव बोली आमे होछि जीव डाको हे छेली मेंढी कुकुड़ा ये माने सब पशु से माने पशु काहे के पशु आमे पशु पाई पशु गुटे लोक 10टा माई पशु देथिबो से माई को नै कर जागृत करी खंडा छाड़ा देबे नै लोक 300 जाई नष्ट करछि तापर गुटे लोक छेली बन जाइथिबो से छेली के जतन बन करबे नै से छेली जाई करी सब ध्वंस करछ तमे एटा धरो गरु बन जाई गरु के सेवा करू नै से गरु जाई करी आमे बाबू छुटे गरु होछि भगवान शिव बोली से शिव के आज के न जानी करी के पूजी देलानी के मारी देलानी और परिपालना किछि नै ये सब समय न शिवा पर्यंत केबे भी आम लोक को के भी किछि देई पारबे नै एबे देखो समस्त देले किछिटा नाइ बरबार नै समस्त देले 17 टंका आनी कोन करलो कोनटा करो 17 टंका आनी करी ये बुढ़ा बुढ़ी के जुटा देले से टंका से बुढ़ा बुढ़ी कोनटा कले चाला कि चतुर लोक टिके रखले जाहेला बुढ़ा बुढ़ी महतो स्वल्प खाई देबे सेमते एकरी सब समस्या एपटे अछि ये समस्या के दूर करबो आमे चिंता करी करी खरिबा जदि खरिबा नै केबे भगवान देबो नै भगवान दाई किछि नै आमे जानिछु जे शास्त्र पुराण देखि भगवान दाई बोले बोले बास्ते लाएगा पानी नहीं पानी पाएगा असुविधा जते बेले बे वर्षा लानी वर्षा ला रे पानी तिलानी आ मकर एला रात की देला बस्ता केला तोड़ा आइगा की रे जे हमर भितरे तो जानिछु हमर ये काळ एपटे आज्ञा तो चाषबास कले से ठीक हो ना आज्ञा घंटा कले बहुत मनीष चाषबास कले आकर टिके बढ़वा सुविधा थी पानी थी पानी थिले सीना पुनी हरिबा बिसा करि पारबो ना चाषबास बिसा करि पारबो जोडा बिसा करि पारबो माने चाषबास चाषबास टोटल ना बनाने कुलीबुती के जाओ कि केरल जाओ से पटना या व्यवस्था रे रोड दे आगे आगे ठीक है जाओ बढ़िया आउ से आगे हो पछा उठो सरकार देउ सरपंच केहू कोनटा बिचा हमर गांव गोंडीगुड़ा रे जो काम से अतर तो बोल पानी पायो जो काम एले भी से कोई पर नांती से पय बोल के बाबू जी के कौन शिक्षा संपूर्ण परिवार लागे नै ले एतर देखि देखबो और लास्ट वाइड में तो परिवार बनाई बोलला हमारे पड़ाई क्या रे एतिरे आंध्र तमर पाखा अछि क्या आंध्र हमरो सेंटर ये गत लागि करियो छथि स्कूल बाउंड्री गत कानी रे आंध्र होती ओहो अगर तमर जमीन नहीं देले ना आंध्र बड़ा है बोल देखि तमे पैसा दे जदि सरकार जे अलगा किसी के सुविधा सुविधा देले गोटे तो देखबो आ गोटे करजा मैं आंध्र के मिसी दी बोला ना तो इच्छा करिया त हां ठीक है दर्जा तो भाई बोली करे हम कहू तो एबे लास्ट फाइनल देई तो एतकिरे मात्र ऊपर पर लाइक देबे ना आंध्र पळाई जो हां ठीक क्या करो तो ओडिया कथा कोना देशे भाषा को हेलो आम बंदीगुड़ा आंध्रा ओडिशा सेंटर आम बंदीगुड़ा पानी ना पानी का सुविधा पाई किसी कटकोर देवा को व्यवस्था करंतु पानी पाई सुविधा न कले किसी करबु नाही आम गाँव पाखे आंध्रा अच्छी आंध्रा ओडिशा किसी सुविधा कर देवे नहीं से आम आंध्रा पाखे आगे आंध्रा ओडिशा मिसवा आम चेष्टा कर सुविधा
କିଛି ସୁବିଧା କରୁଛ ନାହିଁ।